आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खूबसूरत नामे नबी की हम्दो सना फ़जीलत बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मशहूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जिस पर गवाही दी गई हो या जिसे मुशाहिदा किया गया हो। इस नाम की निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन पर ख़ुद अल्लाह ताला, फरिश्ते, अंबिया, सहाबा, औलिया और क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात गवाही देगी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल बरूज में फरमाया, कसम है आसमान की जिसमें बुर्ज हैं और इस दिन की जिसका वादा किया गया है और गवाह की और इसकी जिस पर गवाही दी जाए। वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल महऊद व शाहिदिन व मशहूद। तफसीर में मशहूद से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी ली गई है, क्योंकि आपके हक में हर दौर में हक की गवाही दी जाती रही है और क़यामत के दिन भी दी जाएगी। क़यामत के दिन जब तमाम उम्मतें जमा होंगी तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर और दीगर उम्मतों के हक में हक की गवाही देंगे, जैसा कि कुरान में इरशाद है, सूरतुन निसा आयत नंबर 41। फिर इस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह ले आएंगे और ए नबी आपको इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, इनके मौजज़ात, अखलाक हुस्ना, दीन इस्लाम की सच्चाई और आपकी तालीमात पूरी दुनिया में हर दौर में मशहूद, मुशाहिदा शुदा और साबित शुदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूद होने का एक बहुत अजीम वाक़या हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अराफात में पेश आया, जहां आपने तारीख़ का सबसे अजीम खुतबा इरशाद फरमाया और पूरी उम्मत पर हुज्जत तमाम कर दी। ये वाक़या 9 ज़िलहज 10 हिजरी का है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा किया। अराफात के मैदान में 1 लाख से ज़ायद सहाबा मौजूद थे। इस दिन का एक एक लम्हा तारीख के सफ़ात में मशहूद बन गया, यानी ऐसा दिन जिस पर गवाही दी गई और हमेशा याद रखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सुनो, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तमाम सहाबा ने यक ज़बान होकर अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह, आपने पैगाम पहुंचा दिया, हक अदा कर दिया और खैर व खूबी का हक पूरा किया। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। ए अल्लाह तू गवाह रह, ए अल्लाह तू गवाह रह। ये लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूद होने की सबसे बड़ी दलील बना, क्योंकि न सिर्फ सहाबा बल्कि फरिश्ते, आसमान, ज़मीन और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान इस पर गवाह हैं कि आपने दीन मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया। इसी दिन अल्लाह ताला ने कुरान की वो आयत नाजिल फरमाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूद होने की अज़मत को मज़ीद वाज़े करती है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मशहूद गहरी रूहानी और बातनी हकीकत को ज़ाहिर करता है। इसका ताल्लुक़ न सिर्फ ज़ाहिरी गवाही से है बल्कि क़ल्बी मुशाहिदे, इरफ़ान हक़ और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातनी इदराक से भी है। सूफ़े इकराम फरमाते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ازل سے مشہود یعنی ظاہر تھی، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء، صحابہ، اولیاء اور فرشتوں نے مختلف مقامات پر مشہود کیا یعنی مشاہدہ کیا۔ قیامت کے دن بھی تمام انسان آپ کی حقانیت پر گواہ ہوں گے اور آپ کی شفاعت کا مشاہدہ کریں گے۔ اہل تصوف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہود ہونا واقعہ معراج میں بھی ظاہر ہوا، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور مشاہدہ حق فرمایا، پھر وہ قریب آیا اور بھی قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم ہو گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کسی اور مخلوق کو رسائی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خصوصی قرب اور تجلیات کا مشہود بنا دیا گیا۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہود اس لیے بھی ہیں کہ آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اور ہر زمانے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، سیرت اور نور کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ النشر آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مشہود کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں اور اہل معرفت کے دلوں میں نورانی طور پر جلوہ گر رہتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، در دل مومن مقام مصطفیٰ است، یعنی مومن کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اہل تصوف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ آئینہ ہے جس میں حقیقت الہیہ کا مظہر مشہود ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہود ہونے کی ایک اور جہت یہ بھی ہے کہ پوری امت آپ کی شفاعت کا مشاہدہ کرے گی۔ حدیث مبارکہ ہے، میں تمام انبیاء آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں، میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا اور میں ہی سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کرایا جانے والا ہوں۔ اہل تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مشہود کو ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ازل سے موجود رہا اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مشاہدہ سب مخلوقات کریں گی۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت، اطاعت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صدق اللہ العظیم۔